আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। 23 सितंबर को पुलिस ने भाजपा मंडल कार्यालय पर हमला और आगजनी की घटना में आरोपी जीतू देबबर्मा को गिरफ्तार कर लिया। भाजपा सरकार में सहयोगी टिपरा मौथा ने आज मंडाई में विरोध मार्च निकाला और उनकी गिरफ्तारी के विरोध में पुलिस थाने का घेराव किया। एडीसी अध्यक्ष जगदीश देबबर्मा, संगठन की विभिन्न शाखाओं के नेता और कार्यकर्ता और समर्थक आज के प्रदर्शन में शामिल थे। आरोपी को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए, अन्यथा टिपरा मौथा ने 12 घंटे के भीतर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करने का धमकी भी दिया। Above the political bias, you are the shape of law. You are the saver. আপনি আইন শৃঙ্খলা রক্ষক। You should neutral. কোন দলের কাছে নথি স্বীকার না করে অবিলম্বে থানা থেকে তাকে যেভাবে হোক আগামীকাল মুক্তি দেওয়ার জন্য আমরা আজকে মান্দাই অঞ্চল কমিটি মান্দাই বাজারে বিক্ষোভ সংগঠিত করেছি। আমরা বাধ্য হব যদি আগামীকালের মধ্যে আমাদের নির্দোষ ওয়ারিয়র জিতু দেববর্মাকে মুক্তি দেওয়া না হয়। আমরা এই শারদ উৎসবের আগে সাধারণ জনগণের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। যদি সঠিকভাবে নির্দোষ ব্যক্তিকে মুক্তি না দেওয়া হয়, আমরা আগামী দিন অনির্দিষ্টকালের জন্য মান্দাই ব্লক বন্ধ